पिछले 24 घंटों के अंदर फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान चलने वाली जंग में कुछ बड़े वाक़यात हुए हैं। सबसे बड़ा वाक़या तो ये हुआ है कि 2 दिन में दूसरी मर्तबा इजरायली फ़ौज ने गज़ा के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। 2 रोज़ पहले आपको मैंने बताया था कि इन्होंने गज़ा में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन ये वापस आ गए। थोड़ा आगे चल के कुछ 100 मीटर ये आगे गए हैं और वहाँ से फिर ये वापस पीछे मुड़े हैं। लेकिन कल रात इन्होंने फिर वही किया। कल इन्होंने गज़ा सिटी के पास के जो इलाके हैं वहाँ तक ये गए हैं और वहाँ से फिर ये वापस आ गए हैं। अब इनका कहना यह है कि हमने वहाँ पर शेल वेल मारे हैं और हमने वहाँ पर हमास के ठिकानों पे कुछ डैमेज किया है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन कोई नहीं हो पा रही। वहाँ से भी बाय द वे ये रात को वापस ही आ गए थे, वहाँ ये अंदर घुसे नहीं, सिर्फ इन्होंने अंदर दाखिल होके या तो टेस्ट किया इन्होंने कि क्या प्रिपेयर्डनेस है, या फिर इन्होंने जो है वो अपनी विलिंगनेस का इजहार किया है कि हम आ रहे हैं, बस तैयारी पकड़िएगा। अच्छा, इसके जवाब में ये हुआ कि हमास की तरफ से तिल अवीव पे रॉकेट फायर किए गए। तिल अवीव जो कि इजराइल का सबसे ज़्यादा सेफ इलाका समझा जाता है क्योंकि कैपिटल उनका तिल अवीव है। कुछ जो इनके लोग हैं वो यरूशलेम को इजराइल का कैपिटल मानते हैं, लेकिन दुनिया के वो अक्सर मुल्क जो कि इजराइल को रियासत तस्लीम करते हैं, उनके जो एम्बेसीज हैं वो असल में यहाँ पर हैं। उनके जो सफारत खाने हैं वो तिल अवीव में है, यरूशलेम में नहीं है, क्योंकि यरूशलेम को वो डिस्प्यूटेड मानते हैं। तो तिल अवीव सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड एरिया इनका समझा जाता था, तो वहाँ पर रॉकेट्स गिरे हैं और कुछ वहाँ पर जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लोग जख्मी हुए वहाँ पे हमास के रॉकेट्स में। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है कि इजरायली आर्मी स्ट्राइक्स आउटस्कर्ट्स ऑफ गज़ा सिटी ड्यूरिंग सेकंड ग्राउंड रेड, और इसमें वो कहते हैं कि इजरायली फोर्सेस बैक्ड बाय फाइटर जेट्स एंड ड्रोन्स कैरिड आउट अ सेकंड ग्राउंड रेड इनटू गज़ा in as many days and struck targets on the outskirts of Gaza city. The military said Friday as it prepares for a widely expected ground invasion of the Hamas-ruled territory. ये आपको बता दूं कि जो ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, एक ड्रोन जो है वो मारा गया है, वहाँ पे उनको मार गिराया गया है, तबाह हुआ है। उसकी जो पिक्चर्स हैं वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हैं, फ़लस्तीनी पेजेस के ऊपर। एक ड्रोन इनका गज़ा के अंदर मार गिराया गया है, तो इन्होंने ड्रोन्स के ज़रिए भी अंदर घुसने की कोशिश की है। अच्छा, दूसरा बड़ा वाक़या ये हुआ है कि अमेरिका ने सीरिया के अंदर कुछ ठिकानों पे बमबारी की है, और अमेरिका का कहना यह है कि ये वो ठिकाने हैं जहां पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं ईरान के, उनके ठिकाने हैं ये, और ईरानी जो मिलिट्री है उनके ठिकाने थे, और हमने ये रिटालिएशन में किया है। इसकी वजह यह है कि 13 मरतबा हमारे ऊपर अटैक्स हो चुके हैं सीरिया में और इराक में, तो हमने रिटालिएशन में ये हमला किया। 25 हमारे लोग जो हैं वो अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं, तो हमने बदला लिया एक तरह से। तो अमेरिका ने भी स्ट्राइक्स किए हैं डायरेक्टली वहाँ पे। वो इसको थोड़ा सा अलग करके बता रहे हैं कि हमने ये गज़ा की वजह से नहीं किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे ऊपर हुए थे। और इसके साथ साथ रेड सी में कोई रिजॉर्ट बना हुआ था इजिप्ट का, तो उसको भी निशाना बनाया गया, उसके ऊपर भी रॉकेट गिरे हैं। अब वो किसने मारे हैं अभी तक उसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये इतलात आ रही है इजरायली मीडिया के अंदर के रॉकेट्स वहाँ पर गिरे हैं। हार्ड्स खबर लगा रहा है कि यूएस स्ट्राइक्स ईरानियन टारगेट्स इन सीरिया, 6 इंजर्ड इन मिसाइल स्ट्राइक ऑन इजिप्शियन रेड सी रिजॉर्ट। अच्छा, सबसे जो ख़तरनाक बात आ रही है वो ये आ रही है सामने कि वहाँ गज़ा की जो पट्टी है उसका सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अल-शिफा हॉस्पिटल। गज़ा की मैं आपको एक बात बताऊं, गज़ा जो है ना 40 किलोमीटर लंबी पट्टी है, तो इसका जो अक्सर इसके जो हॉस्पिटल्स हैं या इसमें अंदर अक्सर जो नोटेबल इमारतें हैं वो नॉर्थ के इलाके के अंदर है, जहाँ पर इंटेंस बॉम्बिंग हो रही है इजराइल की। साउथ के इलाके में इतना ज़्यादा, जो इजिप्ट के साथ मिलता हुआ इलाका है, वहाँ पर कोई इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ वैसे भी नहीं होती। इन्होंने जो कुछ भी थोड़ा बहुत बनाया हुआ है वो वहाँ पे बनाया हुआ है। गज़ा सिटी भी उधर ही है असल में, जिसके ऊपर गज़ा स्ट्रिप का नाम पड़ा हुआ है, वो गज़ा सिटी भी उसी में है, यानी नॉर्थ के इलाके में। तो ये जो शिफा हॉस्पिटल है, अल शिफा हॉस्पिटल, ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है गज़ा का। तो इजराइल ने अब इसके ऊपर नजरें गाड़ के बैठे हुए हैं। मतलब वो अभी तक वैसे तो 2 दर्जन से ज़्यादा हॉस्पिटल्स तबाह कर चुके हैं, लेकिन आज जो उन्होंने बयान दिया है वो उन्होंने कहा कि जो अल शिफा हॉस्पिटल है ना, इसके नीचे हमास के ठिकाने हैं।
اور حماس والے اس کے نیچے جو ہے وہ بیس بنائے. یہ لیم ایکسکیوزز ہیں, اس کے پیچھے کوئی اتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے, کیونکہ 20-25 ہاسپٹلز وہ ویسے ہی اب تک تباہ کر چکے ہیں. اور پہلے بھی میں یہاں پر بات کر چکا ہوں کہ یہ جو ٹنل نیٹ ورک ہوتا ہے حماس کا, یہ بہت ڈیپ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کئی ڈیکیڈ سے لے کے اسرائیل کے ساتھ اس طرح کی گوریلا وارفیئر جو ہے وہ لڑ رہے ہیں, اور کئی ڈیکیڈ سے لے کے یہ ٹنلز کا نیٹ ورک بنا ہوا ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ اوپر سے کبھی نہ کبھی بامبنگ ہونی ہے, تو یہ اتنا ڈیپ بناتے ہیں نیچے کہ اس بامبنگ کا اثر جو ہے وہ اسٹرکچر تک نیچے نہ پڑے. تو ہاسپٹلز کے نیچے بنا ہونا یا اسکولوں کے نیچے بنا ہوا نا, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کے نیچے بنایا ہوا ہے انہوں نے. شفا ہاسپٹل کا وہ نام لے رہے ہیں اور پریشر ڈال رہے ہیں شفا ہاسپٹل والوں کو کہ خالی کر کے نکل جائیں یہاں سے. غالباً وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حماس کے اوپر اگر حملہ ہو اور ان کے لوگ زخمی ہوں تو ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹل نہ مل پائے, تو شاید اس لیے وہ ہاسپٹل تک گرا رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا ہے کہ حماس's main operations base is under Shifa Hospital in Gaza City. Israeli Defense Forces says terror group has underground complexes beneath Strip's largest hospital as hundreds of terrorists flooded there after October 7 massacre. Rockets hit Tel Aviv apartment. اچھا, ایک آپ کو خبر بتا دوں کہ اسرائیل اور ان کے درمیان کہیں نہ کہیں پہ ایک معاہدہ مطلب سننے میں آ رہا ہے کہ ہو رہا ہے, اور اس معاہدے میں یہ ہے کہ یہ جو حماس والے ہیں انہوں نے جتنے بھی بندے ان کے اٹھائے ہوئے ہیں ان کو ریلیز کرے گا, اور بدلے میں یہ 6000 اپنے لوگ چاہتے ہیں. حماس والوں کے 6000 لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں, اسرائیل کے پاس. تو حماس نے کہا ہے کہ ہمیں یہ آپ دے دیں, ہم آپ کے جو مغوی ہیں جن کو ہم نے اٹھایا ہوا ہے ان کو ہم ریلیز کر دیتے ہیں. یہ ایک ڈیل کی خبریں آ رہی ہیں اور شاید یہ ڈیل ہو بھی جائے مجھے لگتا ہے, کیونکہ نیتن یاہو کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ جو ہمارے بندے ہیں ان کو چھڑاؤ, اور امریکہ کے اوپر بھی دباؤ ہے. امریکہ کے اوپر تو بہت زیادہ دباؤ ہے. امریکہ پریشر ڈالے گا یقینی طور پر اس میں. اور یہ جو مغویوں کی آزادی والی جو ڈیل ہے نا وہ اسی طرح سے ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں سارے کے سارے چھوڑ دو, سارے کے سارے جتنے بھی 6000 ہمارے پکڑے ہوئے وہ سارے چھوڑ دو. تو یہ ڈیل ہو سکتا ہے کہ کمپلیٹ ہو جائے آنے والے دنوں میں. یہ 2-4 روز میں آپ خبر سنیں گے کہ یہ ہو گئی ہے, کیونکہ امریکہ سمیت بہت ساری جو پاورز ہیں انہوں نے بڑا فوکس اس پہ رکھا ہوا ہے کہ جو لوگ وہ لے کر گئے نا ان کو چھڑایا جائے کسی طرح سے. تو یہ ہو جائے گی آئی بلیو. ایک دم سے نہیں چھوڑیں گے, یہ آپ کو غیر محسوس طریقے سے چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اسرائیلی بھی اور حماس والے بھی ایک دم سے نہیں چھوڑیں گے, یہ تھوڑا تھوڑا کر کے قسطوں میں ریلیز کریں گے سارے لوگوں کو. ایز فار ایز سیز فائر از کنسرنڈ, تو اس کی ابھی تک فی الحال کوئی اطلاع نظر نہیں آ رہی کہ سیز فائر پہ کوئی بات ہو رہی ہو. وہ جو پاز والا ایک آپشن دیا گیا تھا ویسٹرن فورسز کی جانب سے, ویسٹرن ملکوں کی جانب سے, کہ پاز لگایا جائے تاکہ اندر جو ہے وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس آ جائے اور ایک بریک سا لگ جائے اس جنگ کو فی الحال عارضی طور پر, اور دوبارہ سے پھر ریزیوم ہو. لیکن اس پہ دنیا کی دوسری جو طاقتیں ہیں وہ نہیں مان رہی. وہ کہہ رہے پاز کا کیا مطلب ہوتا ہے, یا تو آپ جنگ بند کرتے ہیں یا آپ جنگ آپ بند نہیں کرتے. یہ پاز واز کچھ بھی نہیں ہوتا جنگوں کے اندر. تو اس پہ چائنا اور رشیا نہیں مانے, انہوں نے کہا یہ پاز نہیں کرو, یہ آل ٹوگیدر ختم کرو, سیز فائر کرو اس میں. تو ابھی تک ایز آف ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں تو سیز فائر کی کوئی اطلاع غزہ سے سامنے نہیں آ رہی.